हालात जैसे भी हों हम तो जा रहे हैं वहाँ जो हमारी मंजिल है। लेकिन हमने किया क्या है, क्या जुर्म बन गया है कि अगर शहबाज शरीफ साहब अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर करें और वो चैम्पियन है, हम यहाँ पाकिस्तान के रोड पर फ़लस्तीन के हक़ में नारा लगाएं। जो अब यहाँ हम बैठे हैं ये सारे का सबब तो हुकूमत खुद है। हमारा तो प्रोग्राम था वहाँ फैज़ाबाद से वहाँ तक, और जनाब अब इन्होंने पूरे जनाब यहाँ से हमें निकलना पड़ गया, मजबूरी बन गई। यहाँ पर उन्होंने जनाब जुल्म की दास्तान रकम की काफ़ी दिन पहले, और उसके दौरान ही हमारे नायब अमीर ज़हीरुल हसन शाह साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया। फिर उसके बाद पूरे मुल्क में गिरफ्तारियों का एक सिलसिला हुआ और अब तक तकरीबन हज़ारों कारकुनान मुल्क के तुल अर्ज़ में गिरफ़्तार हो चुके हैं। और उसके बाद 2 शब पहले शबनून मारा गया यहाँ पर तहरीक लब्बैक के मरकज़ पर, और 2 शहादतें और बुलेट से जो है ये सूरत क्यों पैदा हुई? क्या ऐसा आपने गलत कर दिया? क्या आपने ऐसा कानून को हाथ में ले लिया कि फौरी तौर पर इतना ज़बरदस्त किस्म के रिएक्शन सामने आया? आप बताएं, घर में बैठा हुआ शख्स क्या करता है? हमें गोली कहाँ मारी गई? हमारे घर के अंदर, हमारे घर की गली में। तो वहाँ हम क्या कर रहे थे? रोड भी ब्लॉक नहीं था, एहतजाज भी नहीं कर रहे थे, इंतज़ार में बैठे थे कि जिस दिन हमने जाना है उस दिन अपना जैसे भी तैयारी होती है, सफ़र होता है, वो कर रहे थे। रोड भी खुला हुआ था, ट्रैफिक भी चल रही थी, हमारे घर के दरवाजे भी खुले हुए थे, मरकज़ के दरवाजे भी खुले हुए थे, दफ्तर की लाइटें भी चल रही थी। तो क्या कर रहे होंगे? अच्छा, अहले गज़ा से तो हर कोई इज़हार यकजहती कर रहा है, बहुत से सियासी जमातों ने भी किया, मजहबी जमातों ने भी किया, तो आपने वो हट के किया है क्या, या आपने इसका कोई मिसयूज़ किया है? इल्ज़ाम क्या आपका? कोई इल्ज़ाम नहीं, ये तो बताएंगे हुकूमत वाले कि हमने किया क्या है, क्या जुर्म बन गया है कि अगर शहबाज शरीफ साहब अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर करें और वो चैम्पियन है, हम यहाँ पाकिस्तान के रोड पर फ़लस्तीन के हक़ में नारा लगाएं। क्यों आपको तशद्दुद क्यों समझा जाता है? आपको क्यों आप पे ये इल्ज़ाम है? अभी जो रिएक्शन है यही कहा जा रहा है कि आपको तशद्दुद जमात है। आप मेरे पास बैठे हैं, यहाँ तक हम चल कर आए हैं, शेलिंग हम पे हुई, गोलियाँ हम पे गई, शहीद हमने उठाए, आज तक हमारे एक शहीद की लाश नहीं वापस दी गई, वो पोस्टमार्टम के लिए यहाँ गई और वहाँ से गायब कर दी गई। तो अब तो तशद्दुद हम है कि हम तो आपके पास बैठे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं। ये तो मैं नाज़रीन के लिए पूछ रहा हूँ कि जो लोग आपको नहीं, जिनकी आप तक रसाई नहीं है, ज़ाहिर वो आपके मुंह से बात सुनेंगे तो उसका और आउटपुट आएगी। कोई 15 मिनट के लिए सारे कैमरे हमारी तरफ करें ना, तो हम इनके पोल खोल के पूरी कौम को बता देंगे कि इनका क्या हाल है। मसला ये है कि उन्होंने, आपको पता है, पूरे मुल्क में गुंडागर्दी मचाई हुई है और एक तमाशगिरी मचाई हुई है, और यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक सारे नाहल हैं। क्या इस तरह अपने कौम के बच्चों के साथ, या इस तरह कौम के साथ और इस तरह लोगों के साथ डील किया जाता है जो हमारे साथ किया गया? और ये सारे जो अब यहाँ हम बैठे हैं, ये सारे का सबब तो हुकूमत खुद है। हमारा तो प्रोग्राम था वहाँ फैज़ाबाद से वहाँ तक, और जनाब अब इन्होंने पूरे जनाब यहाँ से हमें निकलना पड़ गया, मजबूरी बन गई। यहाँ पर उन्होंने जनाब जुल्म की दास्तान रकम की। अब क्या प्लान किया? क्लियर प्लान वही है, पहले वहाँ से वहाँ तक था, अब यहाँ से वहाँ तक है। अभी आप निकलेंगे आगे? हाँ, निकलेंगे, चलेंगे, बैठेंगे, उठेंगे, आपसे बात करेंगे, ऐसे चलेंगे। तो क्या मुज़ाकरात के लिए कोई राब्ता हुआ? अभी तक तो हमारे साथ किसी ने लगता है कोई हालात अच्छी तरफ नहीं जा रहे। हालात जैसे भी हों हम तो जा रहे हैं वहाँ जो हमारी मंजिल है। क्या आपने कारकुनों को, क्या आपने कहा उनको? हमने उनको यही कहा कि पुरअज़म रहें और पुरअमन रहें, इंशाअल्लाह जो तहरीकें ऐसे चलती हैं उनको मंजिल मिला कर। आपका अच्छे रवाबत हैं, आपके अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, आपका एक बड़ा रिस्पेक्ट का रिश्ता है बड़े मोहतबर इदारों के साथ। उसके बाद फिर इस तरह के हालात पैदा होना, क्या आपने एहतजाज की जब कॉल दी थी आपको मना किया गया कि आप एहतजाज नहीं? हमारे साथ कोई ऐसी बात नहीं की, बिल्कुल नहीं बात। आपने रास्ते भी आपको पता है हमने एहतजाज की पहले भी कॉल दी थी, और फिर बुनियान मरसूस का एक सिलसिला आ गया था, और वहाँ पर बैठ कर फिर हमने सारी बातें जो हमारे मुल्क के लिए मसला था, हमने फिर सारे, आपने पूरे पाकिस्तान में देखा कि हम ही निकले थे, जो बॉर्डरों तक भी गए, सारे जाके खड़े होकर नारे भी लगाए। फिर अब हमने दोबारा एहतजाज की कॉल दी और ये मंजर बना दिया गया, हमें तो खुद हैरान किया। हम तो खुद शशोपन में हैं कि आप क्या देखते हैं? आप भी बड़ी सियासी बसीरत रखते हैं, आपके वालिद साहब और आपकी तरबियत बड़े क्रूशल हालात में हुई है, आपने बड़ी चीज़ें फेस की हैं। अब आपकी जो लाशऊर है या आपका जो दूरअंदेशी है वो क्या कहती है? हमारी दूरअंदेशी ये कहती है कि जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है, और शायद ये पूरा निज़ाम जो है ना, ये अपनी बिसात लपेटने के उस तरफ जारी है कि पूरे मुल्क को, शायद ये पाकिस्तान के ऊपर कोई मुफलिस नहीं बैठा कि बलूचिस्तान के हालात में
اوپر وادی تیرا کے حالات ہوں، بنوں کے حالات ہوں، ٹانگ کے حالات ہوں، اس کے بعد کراچی کے حالات ہوں، اس کے بعد ادھر پورے پاکستان کے حالات کو یہ جان بوجھ کر خراب کیا جا رہا ہے، اور یہ کوئی وہ قوتیں ہیں نادیدہ جو پاکستان کو اس طرف لے کر جانا چاہتی ہیں، لیکن یہ ہمارے بڑوں نے بنایا ہے، اس کو انشاءاللہ ہم ہی سنبھالیں گے۔ مذہبی جماعتیں ہمیشہ امن کا درس دیتی ہیں، محبت کا درس دیتی ہیں، لوگوں کو آپس میں اخوت کا درس دیتی ہیں، اور یقیناً آپ سیاسی بھی اور مذہبی بھی، اور آپ نے اپنے کارکنوں کے کمیٹڈ بھی ہیں آپ کے ساتھ، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جن لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، جو لوگ زخمی ہوئے ہیں، ان کا ازالہ ہو سکے؟ دیکھیں جی، جب تحریکیں چلتی ہیں تو ان کا ازالہ تو یہی ہے کہ ہم منزل کی طرف جائیں۔ انہوں نے اپنی جانیں اور اپنے اوپر گولیاں اس لیے کھائی ہیں کہ وہ اس مشن کو مشن سمجھتے ہیں، یہ جرم تو نہیں سمجھتے نا، جرم سمجھتے تو کوئی گولی نہیں کھاتا، اس کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں، تو ان کی جو جان کا ہے وہ خون تو ان کی گردن پر ہے، یہ جتنا مقتولوں کا خون ہے وہ ان کی گردن پر ہے، لیکن ہمارے اوپر جو ان کا حق ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے مشن پر کاربند ہوں۔ منزل کیا ہے؟ ایک تو منزل ہوگی کہیں پہنچنا، وہ تو ایک ہو گیا ٹارگیٹ کے پہنچنا، منزل کیا ہے؟ منزل یکجہتی یکجہتی فلسطین ہے، یکجہتی مظلوم ہے۔ وہ تو سارے مان رہے ہیں، پھر لڑائی کس چیز کی ہے؟ یہ تو ان سے پوچھا جائے گا کہ اس بات کی لڑائی نہیں، اگر آپ بھی ہیں، شہباز شریف صاحب بھی اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں، کس میں آپ کیا فرق ہے نا، وہ کرتے ہیں، وہ صرف باتیں کرتے ہیں، ہم عمل کرتے ہیں۔ کہیں آپ کے ذہن میں بھی یہ تو نہیں ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ یہ ساری اسٹرگل کر رہے ہیں؟ ٹرمپ سے ہاتھ ملانے کا سب سے بڑی قیمت جو اس نے ادا کی ہے وہ ہم ہی ہیں۔ ٹرمپ سے ہاتھ ملانے کے بعد ہی فلسطین پر اٹھنے والی آواز کو گولی سے دبایا جا رہا ہے۔ ہم سے ہاتھ نہیں ملانا چاہیے؟ پہلے بھی ملائے گئے ہیں، لیکن جو اب ملا ہے اس کی قیمت ادا ہو رہی ہے۔ کیا سمجھتے اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ اس سے نقصان ہو سکتا ہے، اس سے یہی نقصان ہو رہا ہے جو پہلا آپ کے سامنے شخصانہ آیا ہے کہ فلسطین کی آواز کو مکمل دبانے کی کوشش کی، فلسطین کی آواز کو دبایا گیا نا، اس میں کوئی اور مقصد آپ وہ کو جو 20 نکات اس نے دیے تھے ٹرمپ، اس کو تو حماس نے بھی آن کیا، حماس بھی اس پہ ایگری تھی، کیونکہ حماس سب سے بڑی پارٹی ہے، حماس نے اس پہ رضامندی کا اظہار کیا، تو اگر حماس رضامندی کا اظہار کرتی ہے، فلسطینیوں کا استحقاق ہے وہ رضامندی کا اظہار کریں یا انکار کریں، وہ ان کا استحقاق ہے، ان کا ہی حق ہے، وہ میدان میں ہے، ہم تو ان سے یکجہتی کر سکتے ہیں نا۔ آپ کا تو مقصد جو ہے فلسطین کے ساتھ اہل غزہ کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے، تو وہ سارے کر رہے ہیں، حکومت بھی کر رہی ہے، آپ بھی کر رہی ہے۔ میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں جو آپ سے بیٹھنے کا مقصد ہے کہ نقطۂ اعتراض کہاں پہ ہے؟ اگر اہل غزہ کے ساتھ ہم بھی اظہار ہمیں آج تک نقطۂ اعتراض کی سمجھ نہیں آ سکی، حقیقت بات ہے یہ، آپ کے ساتھ یہ بالکل ہمیں کوئی نقطۂ اعتراض کی سمجھ نہیں آ سکی کہ نقطۂ اعتراض ہے کیا، ہم نہ کریں وہ کریں تو وہ ٹھیک ہے، یہ تو پھر ان سے پوچھا جائے جن کو مسئلہ ہے، ہم تو کریں گے انشاءاللہ۔ تو کیا پیغام آئیں گے اپنے کارکنوں کو، کیا کہیں گے کہ ایک لمبا سفر آپ نے شروع کیا، لمبی آپ نے جدوجہد شروع کر دی، میرے نے آپ ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار نہیں تھے، آپ تو بڑا پورا چھوٹا سا احتجاج کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ایک لانگ مارچ میں تبدیل ہو گئی، آج جمعے کے بعد ہی آپ نے تو کیا کہیں گے اپنے کارکنوں کو؟ یہ پورا عزم رہے، پورا عمل رہے، اور بہادروں کو ہی منزلیں ملا کرتی ہیں۔ سوشل میڈیا سعد رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، اور مجھے گزرنے دیں گے؟ سبحان اللہ، کیسے آجا آجا آگے آگے آجا، آگے جا کے بنا لیں گے ادھر کو۔ ادھر مارنا چلو چلو
भाई थोड़ा सा एक तस्वीर थोड़ा सबर कर भाई सबर कर अभी तो कैमरे से बनवा रहे हैं सबर कर एक उधर से ये पीछे कर आपका खर्चा आप उधर आए, साथ भी आ सकते हैं। ओ भाई अभी रास्ता देंगे मेरे को।